Wala pa. A wise man was asked, unsa ka wise man, gipangutan na siya, unsa ang kasuko? What is anger? Kabalo ka unsay tubag sa usa ka wise man? He gave a beautiful answer. The best answer, kabrigada. Sa usa ka wise man nga, nagapinsar og sakto, wise gani siya. No? Ang kana kunong kasuko o anger, it is a punishment you give to yourself for somebody else's mistake. Kanang ginapanisan nimo imong silutan ang imong pagkatao, imong kaugalingon. Nga suko kay ka. Sa dili nimo sala kundi sala sa ubang tao, ikaw ang nagasuffer kay nagsigi kang kasuko niya. Pero kanang kung na ay nasayop nga tao diha sa imuha, ipaagi ra nas pikas dunggan, di ba siyang magkonsumisyon dili ikaw. Lagi. Sundog muskuang kabalo ko magpabuang-buang magpakahoy-kahoy. Tinuod na ba? Dili na siya binuang. Kung ang usa ka tao nga nakaangkon og dili maayong tratamento sa usa ka tao, tapos masuko siya, samara nga imong ginasilutan ang imuhang kaugalingon sa sala nga dili nimo uwa nimo nahimo. Sala sa laing tao, pero ikaw ang nagsuffer kay nasuko ka. Muna karon og sa una pa, bahala ka diya. Mamatay kas kalagot ko Lagi. Dili pwede nga mag-suffer ko sa imong kasaypanan kay nagsigi kog kasuko. Kaswerte ba nimo ikaw lay mudaot sa kuwang tibuok adlaw? Ngano makabugas ko ana? Ngano makapalit ko og kanang barilis ana nga prituhon nako pagkahuman at banga nimo kinilaw nga perting lamia? Tabang nagpalit nagmasuko ko si muha? Dili. Suday ka. Surti kay nakay minuto o oras man lang huna-huna unti ka, usa ka. Uyab ta ka nga, bag-o ta kang nauyab para huna-huna unta ka permente. Kaluod nimo. Ang the best daw kuno ka brigada nga himuon sa usa ka tawo para mahimo kang productive og you feel beautiful the whole day, the whole night. Pag naay tao nga nakasala nimo, ayaw sigig kasuko niya. Instead, sige lang, abot na gapon ng panahon. Kay kung ma-feel gani niya nga wala ka nasuko sa iyang gibuhat, siya'y magkonsumisyon. Buang masiguro itong tauhan, tuwa man nasuko sa gibuhat sa iya ha. Na tinuod na ba? Kaya ay mga tao nga kalipay nila kanang magpasuko og tawo. Pero kung ikaw di ka masuko, nga ang iyang kalipay magpasuko og tawo, mamatay siya sa konsumisyon. Hangto di siya katulog, manglaw mayang mata, inig kabuntag, mura na siyang zombie, kay lawom nagsiyag mata, itom-itom na ang kilid sa iyahang mata. Word of the day, mata. In the heart of changing lives. Dili to extra. Gihatagan talamog ideya nga di mo mabuhisit sa tibuok adlaw. Ayaw mog sigig kasuko sa tao nga nagpasuko sa inyoha. Kay kalipay tunyang magpasuko og tao. Unya kung masuko ka, samara nga imong gisilutan ang imong kaugalingon sa sala sa laing tao. Namihimog sala diya sa imo. Instead, be happy. Go ahead. Tanan nimong buhaton nga makapalipay nimo anang adlaw ug makahatag kanimo og kanang inspirasyon anang adlaw, mauna imong buhaton kay mahimo kang productive. At the end of the day, you are a winner.